Maayong buntag kanatong tanan, Domingo karon sa Pentecostes, niining Santos Misa karon, atong iapil sa atong intensyon at sa tagsa nato kakatuyuan ni Santos nga Misa, uban sa mga kalag nga atong paghinumduman karon. Misa pasalamat, Mama Mary, Santo Niño, Birhen sa Regla, Birhen sa Pilar, Santa Catalina, Santa Filomena, San Vicente Ferrer, Tanang Santos ug Santas, nagpamisa, Marvi, Iliot, Matmat, and Gabgab. Mass petitions for Ninia Laurden's strength, perseverance, and steadfast faith and trust in God from her loving family. Alang sa kalag ni Jairus John Alejandria, nagpamisa de Simponsi ug pamilya. Alang sa kalag nila ni Oscar, Luisa, Mauro, Elena, Filipa, Porfiria, Afra, Florencio, Oscar, Faustina, Dolores, Eutiquia, Restituto, Emiliana, Filomona, Bernardino, Mauro, Vicente, Bruno, Delfin, Galileo, Helen, Hilda, Catalina, Eduardo, Dimitria, Mauro, Marcelo, nagpamisa, Tonyet, Noel, ug mga bata. Alang sa kalag nila ni Fausto, Eutiquia, Jesse, Presentacion, Enrique, Leonardo, Rufino, Silidonia, Margarito, Restituta, Enriquita, Manuel Senior, Manuel Junior, Bilahio, Chovilo, Camino, Ambrosio, Vicente, Domingo, Julian, Felipe, Rogelio Junior. Sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na ang ulay naghandog. Pamisa sa kalag nila ni Emalinda, Eduardo, Harvey John, Evelyn, Rosita, Rosario, Margarito, Giselle, Eufronio, Paulina, nagpamisa, Rauto family. Happy Fiesta, Senyor San Vicente Ferrer, nagpamisa, Hana and Regiel Cordelia. Pasalamat sa magrasya nga nadawat, sa mayong paglawas sa Diyos Amahan, Ginoong Kristo, inhas kanunay panabang, Mama Mary, San Vicente, Senyor Santo Niño, sa Tanang Santos o Santas, nagpamisa, Anastasia Casanes. Sa kalag ni Martina Romero, nagpamisa, Unti China Ortiz. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, naghalad, Mendoza family. Sa kalag ni Jonathan Senior Catalino Torre, nagpamisa, Teresita Bacali. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat, alang ni Dolores, Elisa Ocusi, nagpamisa, Henry and Concepcion Nian. Pasalamat sa San Vicente Ferrer, ug sa birthday ni Eustaquio Lingatong Jr., nagpamisa, Sister Odette. Sa magalag ni Comercindo Ignacio Catalino Jesus Candida, magalag tanan, nagpamisa, Tisi Sabanal. Alang sa kalag ni Berna Sabanal, nagpamisa sa Munal Sabanal family. Pasalamat sa Birhen sa Lourdes San Jose, sa mga santos o santas, nagpamisa, Mantalaba family. Alang sa kapahulayan dayon sa kalag ni Faustino Carpintero, nagpamisa, Dick Jill Lugronio and family. Alang sa kalag nila ni Cesario Senior, Lourdes Cosme Senior, Leonisa Protasio Restituta, Minardo Ildefonso, Alicia Leoncia, Cesario Junior, Diomedes, Emilia, Lucy Dinis, Sinaida, nagpamisa, Gascon family. Alang sa kalag ni Filomena Ortiz Sarda, nagpamisa, Bana o mga anak. Sa kalag ni Mamerta, Calixto, Ignacia, Catalino, Ria, Ninia, Jubilito, Amado, Prising, Nicolas, Epifania, kalag na tanan, nagpamisa, Anastasia Casanes. Misa pasalamat sa mayong panglawas, ug alang nila ni Casiria, Valentin, Renato, Rosalie, mga kalag, mga nangamatay sa COVID, kalag na tanan, nagpamisa, Remy Avila. Thanksgiving Mass, galang sa kalag ng tanan sa purgatorio, nagpamisa o rin sa family. Misa pasalamat kang San Vicente o galang sa kapistahan niya, nagpamisa, Idric and Jennifer Diaz. Alang sa kalag nila ni Francisca Anatolio Diaz Senior, Josepina, Carmencito, Carmelo, Aproniano, Nicolas Modesto, Ambrosio, Upitra, nagpamisa, Idric and Jennifer Diaz.
Pamisa pasalamat alang ni San Vicente, San Roque, San Antonio, San Agustin, San Toninio, San Jose, San Pedro Calungsod, Isa Señora del Pilar, Santa Filomena, Inasanunay Panabang, sa kapistahan ni San Vicente Ferrer tanang mga santos ug santas. Alang sa kalag ni Ramon Maria Faustino, Trinidad, Francisco, Marcela, Lourdes, Fidel, Vicinta, Bibi, Antonio, Petra, Rosendo, Regina, Antero, Eugenia, Gaetano, Margarita, Sergio, Daniel, Yuna, Baldo, Fredo, Tomas, Simon, Gertrudes, Shirley, Sergio, Milin Kalagatanan. Alang sa kalag ni Trinidad, Ramon, Maria Concepcion, Antonio, Lourdes, Regino, Faustino, Elina, Concepcion, Eugenia, Gaetano, Margarita, Antero, Senior, Antero, Junior, Sergio, Rosendo, Regina, Felisa, Dionisia, Merlin Hill, Emilio Marcial, Segunda, Kalagatanan. Misa pasalamat sa Sacred Heart of Jesus, San Vicente, Nasanunay Panabang, Santo Niño, San Roque, San Antonio, San Jose, Virgen sa Pilar, Santa Filomena, Dios, Espiritu Santo, Sagrada Familia, Virgen sa Lourdes, San Miguel Arcangel. Nagpamisa Alejandra Cabal Reynes. Pasalamat San Vicente Ferrer, nagpamisa Teresita Ocania. Pamisa sa Dios Amahan, Maria Santissima, ukalang ng tanan sa purgatorio, nagpamisa George Warren. Misa pasalamat sa Pangama ni San Vicente, San Roque, Santo Niño, Virgen sa Pilar, Santa Filomena, San Jose, Enhas, Kanunay Panabang, tanang ng santos o santas. Nagpamisa Ipin Cañedo o pamilya. Alang sa kalag ni Sixto, si Perina, Bernardino, Dimitria, Victorino, Sofia Jane. Nagpamisa George Warren. Alang ni Florentino, Marcial, Pablito, Romeo, Reginaldo, Canoto, Nicanor, Veronica, Felisa Galagatanan, nagpamisa Ami Cañedo o pamilya. Alang sa kalag nila ni Guillermo Tormes Sr., Guillermo Tormes Jr., Arlinda Arnaiz, Maxima Tormes, Consolacion, Simeon, Simplicia Pinida, Valentin Arnaiz, Gaudencia Solidad, o sa tanang kalag sa purgatorio. Pamisa para sa healing and conversion of Consolacion Tormes and Halder. Ang nagpamisa, Wilma Tormes. Mass intentions, aning mga musunod, Financia, Inocencia, Marilyn, Agustin, ug Apolonio. Nagpamisa, Apolonio Clarion Lianos Jr. Misa alang sa kalag ni Emilio Ponce sa tanang kalag sa purgatorio nga walay naghandog halad ni Corazon Hermosissima. Pamisa sa kalag ni Rene Hermosissima sa tanang kalag sa purgatorio. Misa pasalamat kay Mama Mary, Batang Jesus, Papa Jesus sa tanang grasya nga nadawat halad ni Corazon Hermosissima. Pamisa sa kalag ni Mateo Pedro Sr., Melania, Martin, Marciana, Grace Susimo. Nagpamisa Nashrin Warren. Pamisa sa kapistahan ni Senior San Vicente Ferrer, ugalang pamisa usab sa Santissima Trinidad, Inas Kanunay Panabang, Santo Niño, San Roque, Santa Cruz, Virgen sa Pilar, Santa Filomena, Mama Mary, tanang ng Santos. Ugalang ni Ramon, Teresita, Reynaldo, Lourdes, Porfirio, Amado, Robert, Nisito, Eutiquia, Vicente Jesus, Filomena o Michael. Sa tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa Helen Morales and family. Pahulay nga dayon sa kalag ni Nympha Catalan o ni Julian Razonable, Nika ni Crispina Catalan. Pasalamat sa kapistahan ni San Vicente Ferrer, naghanad pamisa Anisita Lianos Cortez. Alang sa kalag ni Erlinda, John Paul Lourdes, Anselmo Isidoro, Prosiso, Feliciano, Espiritu, Leonora, Modisto, Manoy, Ediboy, Marisa o Cirilo. Sa tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa MM and Dolphy. Alang ni Catalina Melier, Shannon James, Chantal Jane, Stephen John Nenio. Kalag na tanan sa purgatorio, nagpamisa Relion family.
Sa kalag ni Edgardo Rosario Susimo, Heidi Junior Luis Punsing. Nagpamisa Carmelito Warren. Sa kalag ni Emilia Antipuesto, sa tanang kalag sa purgatorio mga santos o santas na tanan. Nagpamisa pasalamat Cecilia Asistoso o pamilya. Alang ni Manuel Mateo Edgardo Fortunato, nga kalag ang tanan sa purgatorio, nagpamisa Los Johnson o pamilya. Cornelio Sarda Conrada Rufino Diosdado Montifalcon Jr. Susang Busyo tanang kalag sa purgatorio, misa pasalamat sa magrasya nga nadawat. Naghalad Joby Dundon. Misa alang ni Pedro Roma Senior, Melania Luis Dominga Roberto Epifania Grace. Nagpamisa Los Johnson o pamilya. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat o alang sa kalag ni Nisito Vicente Encarnacion tanang kalag sa purgatorio. Pamisa sa kapistahan ni Senior San Vicente Ferrer nga sa kanunay panabang sa tanang mga santos naghalad Lourdes Balbuena and family. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat alang sa Santissima Trinidad, Mahal nga Birhen sa Pilar, Santa Filomena, Santo Niño sa tanang mga santos. Alang usab sa kalag ni Edgar Cipriano Socorro, Antonio Concepcion, Dayan Filomena, Pablo Rosa Gabino, Dolores Esther, Saul Diego Angel, Salvador Emmanuel Jr., Emmanuel Senior, Dennis Orestes, Jennifer Adriano, Daphne Virginia, ug mga kalag nga tanan sa purgatorio, labi na katong wala na'y naghandog pag-ampo alang kanila. Naghalad Sili Salombides and family. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat o kayuhan sa mga panglawas kanunay. Mama Mary, Birhen sa Rigla, Santo Niño, Santa Filomena, San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, San Jose, Mahal nga Birhen sa Pilar, sa tanang mga santos ug santas sa langit. Ug alang nila ni Santos Fausta, Amboy, Hinia, Martin, Dinay, Takyo, Totong, Saring, Nara, Judisia, Sinin, Mateo, Florencio, Regina, Sayong, Muring, Waning, Pidila, Apolinar, ug tanang kalag sa purgatorio, naghala 18 April, Maymay, Jason. Pamisa sa kalag nila Disili Boy Hermosissima, Amado Maria Elena Gaetano Concepcion, Carlos Ulysses Concepcion, Carmen Cipriano, Chufila Hermosissima, Constancia, Irene, Romulo, Pilahia, Johnson, Marites, Gabriela, Sofia, Ildefonsa, Oscar Davis, ug mga kalag nga tanan sa purgatorio, nagpamisa Shane and Sharon Hermosissima. Misa pasalamat sa magrasya nga nadawat halad sa Dios Amahan, sa Santissima Trinidad, o pasalamat usab ng Mama Mary, Senyor Santo Niño, sa tanang mga santos ug santa sa langit. Nagpasalamaton Shane and Sharon Hermosissima o pamilya. Sa kalag ni Demetrio Trinidad, Raimonda Angel Catalina, Silsa Miguel Mario, Susan Diosdada Margarito Paterna, Faye Jubilin Annabel, Gisa James, Richard, Julnerin, Juliet Antonio, Lucila Agustin Senior, Juan Senior, Juan Junior, Fortunata Angela, Lucy Joan, Lucina Avelina, Milagros Romualdo Senior, Dominador Ricardo Ulysses, Dieter, Fernando Rodi, Flor Alfred, Victoria, o kanang kalag sa purgatorio ulay naghandog. Misa pasalamat sa San Vicente Ferrer sa mga grasya nga nadawat. Nagpamisa Joy Erchi Barberan o Christian Barberan. Alang sa kalag nila ni Asisclo Rafaela, Abelia Jose Pomposo, Nonilon, Tasio Angela, Florentina, Patricio Herman, Fi Ilanan, Fi Ingio Dimitria, Julieta Villagosalo, Maria Saturnina, Cecilia Villavito Rofo, Samson de la Peña, Mario Pastor, Monsignor Alfredo Manalili, Monsignor Santos de la Serna, Suila Yap, Arturio, Faye og James. Alang sa kalag ni Anania Susima, Sabad, Banfilo, William Judith, Los Miminda, Mamerta, Miguel, Robercio, Trinidad, Sigurdina, Mamerta, Avelino, Diogracias, Joseph, Los Miminda, Rosalito, April Ángel Soler, Oscar Noel, Policarpo, Corazon, Lumiano, Aurea, Ruel, Father Porfirio Abadia, Juana, Celestino, Catherine, Vicente Gaking, Senior, Seferino o Paulina. Alang sa kalag nila ni Filimon, Milagros,
Juliana Procopio Maximo Feliciana Eustaquia Ramon Enrica Ramon Braulio Ponciana Magno Laurencia Lorenzo Senior Chufila Saturnino Juan Margarito Emiliano Rodriga Baldomera Damaso Pidang Juliana Roberta Pedro Macario Bintak Desiderio Ping Julio Pedra Lucia Felisa Felicitas Cornelio Fortunato Rebucata Santos Rufina Maura Clemente Binita Filomeno Birimitang kalag at tanan sa purgatorio. Ilabi na ang kalag ni Hilda Serenio Alijo Senior, mamilin ang tanang kalag. Misa pasalamat sa ni San Antonio alang sa kalag at tanan, nagpamisa Marlon Caramelino. Misa alang sa kalag ni Alan Berhami, nagpamisa Flor Anboy Pagugais. Alang sa kapistahan ni San Vicente Ferrer, Nas Kanunay Banama, Berhen sa Pilar, Berhen sa Fatima, Santa Filomena, Santa Rita, o Saint Peregrine Kalag at tanan halad ni Sibira Bustamante. Alang sa kalag ni Felipe Narcisa Conrado Maria Alejandro Asuncion Renato Angana Hans Hertz, mga kalag ng tanan sa purgatorio. Pasalamat sa magrasya nga naamong nadawat nagpamisa Emma Claudio o pamilya. Thanksgiving Mass for Pentecost Sunday offered by Ocampo family. Thanksgiving Mass to the Holy Spirit for the enlightenment and guidance of Pagar family. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Donato Lourdes Gregorio, Felisa, Emma, Dave, Luta, Loy, Adrian, Queenie, Pagar, Macario, Inocencia, Andres, Melchor, Mariscal, Rosita, Florentina, kalagatanan sa purgatorio. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat naghalad Perla Rubik. Alang sa kalag ni Priscilla Ultico, Reynaldo Maputas, Mateo Romana Mindaros, nagpamisa J. Oitico and Ana Fe Oitico. Thanksgiving Mass for the graces received, especially the gift of life and good health. Mass alang, pamisa alang sa kalag nila ni Restituta Escalante, Maximo Escalante Senior, Victor Jimenez, Margarita Antonio Luisito, Emilio Heredia, Arsenio Canuta, tanang kalag sa purgatorio, halad ni Emma and family. Misa pasalamat sa Vicente Ferrer, Santa Cruz, San Isidro Labrador, Berhen sa Tilapaz, tanang mga santos, naghalad Vilas family. Alang sa kalag ni Ruben Capico. Ug alang sa tanan natong katuyuan ni Santos Camisa, ug alang sa tanang kalag ilabi na ang hikalimtan. Daghang salamat. San Miguel Arcangel, panalingki kami sa buwan, mahimo kang among kami, batok sa mga kadautan, ug sa litag sa yawa, gapusol untag sila sa Ginoo, nangamuyog kami, o prinsipe sa mga langit nung hukbong, pinaagi sa imong Diyos nung gahong, itampog sa impyerno si Satanas, ug ang tanang daotang espiritu, nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapilihan sa mga kalag, maghari unta si Kristo, sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha. Pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. Amen.
sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Diyos, ang panaghiusa sa Espiritu Santo, sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Adlaw karon sa Pentecostes, ang pagkunsat sa Espiritu Santo. O karong adlaw matod pa, mao sa ron ang pagkahimugso sa simbahan. Busa ron mahimo kitang andam pagsaulog dining Santos nga misa atong hirusulan ang atong mga sala. Pasaylo higugma ko ikaw ang salabiyain na o anak na pinanggap ko. Inaligdan ko ang kayo mo. Napasagad ako sa kinabuhi ko. Ipasaylo, hinigugma ko ang salabiyain na o anak na pinanggap ko. Akong amahal, ibalik na ako sa puluyanan mo. Nawagan na ako. Gipasaylo, higugma ko ikaw ang salabiyain na o anak na pinanggap ko. Kaluyan na kita sa Diyos nga makagagahong sa tanan, pasayloon sa itong mga salaw dadong kita niyangadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ugadahin sa iyang mga tao, sayuta.
Ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labingan ng Lord, O Jesucristo. Umat sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita, O Diyos, ihatag sa tibok kalibutan ng mga gasa sa Espiritu Santo, para yun na bambubo karon sa mga kasing-kasing sa mga nangatuukan nimo, kadtong mga gasa nga imong ihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoo Jesucristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios Santo sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may dahono gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin. Og milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita silag daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo og misulti sa nagkalain-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hodeo nga relihiyoso kaayo, nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nadungog sila ug labihan nilang katingala, kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo, nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong, miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan? Dinhi kanato may mga taga-Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya, duol sa Cyrene. Ang uban kanato taga-Roma, nga mga Hodeo ug mga dili Hodeo nga nakabig sa tinuhuan sa mga Hodeo ug may pipila pa kanato nga taga Krita ug Arabia. Apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan, mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios.
Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo'y padalangin mong Espiritu o baguhang nawong sayuta. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ug maguhang naong sayuta. Daghang Ginoo kalako o Ginoo akong Dios dako gayud ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat o Ginoo, punong yuta sa imong mga binuhat. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ug baguhang naong sayuta. Kung imong kuhaon ng ilang ginhawa, mga matay sila. Ug mobalik ngadto sa abot. Sa imong pagpadala sa imong Espiritu, magama sila. Ug mabago nimo ang nawong sayuta. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ug baguhang naong sayuta. Mulungtad unta gihapon ang himaya sa Ginoo. Ug malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makapahimuot unta kaniya ang akong isugilon. Maglipay ako diha sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ug baguhang naong sayuta. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tawo nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus. Ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo. Gawas kung manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon. Apan, maorang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad. Apan, maorang ginuuha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad. Apan, usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Agmatag usa, gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu, alang sa kaayuhan sa tanan.
Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usa ra ka lawas bisan kung nagkalanlain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu, ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magawid kita, haleluya. Magawid kita, kay nabatid ang kabalaan sa langit ng pagtulunan. Haleluya, 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 haleluya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan na sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagkagabi na niadtong Domingoha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadaguan sa mga Hudeyo. Unya, mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya, si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Happy birthday sa atong simbahan. Birthday karon sa atong simbahan. Itawag og Foundation Day o pagkahibugso. Og adunay dako kayong kalainan sa pulo nga paghatag o pulo nga pagdawat. Lahi ka na nga mga pulong. Ang paghatag, pwede nimong ihatag, pero ang imong ihatagan, pwede man po niya nga dili dawaton. So, aduna gyud kalainan. Pwede ko muhatag og regalo, pero ang nidawat, padaplin usa, nga na lang. Para dili sa niya dawaton or ang kunon. Lahi na yun ng duha ka mga pulong. Kung atong madungog ang atong Ebanghelyo, mingon si Jesus, dawata ang Espiritu Santo. Wala siya mingon nga akong ihatag ang Espiritu Santo. Wala siya mingon niya na apan. Mingon siya, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Mao kanay sinugdanan sa atong kinabuhi nga Kristiyano. Sa dihang ato ng dawaton, atong angkunon, atong gakson na ako anani, diha na makaingon ta nga nahibugso na ang atong pagka-Kristiyano. Ug ang mao kini ang kuan, ang atong kanus man nato gidawat ang Espiritu Santo. Siguro makaingon ta nga gidawat nato ang Espiritu Santo panahon sa bunyag. Tinuod ka na, panahon sa bunyag, gidawat nato in behalf sa ato atong mga ginikanan mao gidawat sa bunyag.
Muna nga makaingon ko nga ang atong bunyag natuog pa man ta niya ng igayuna o ba naghilak pa kanang bunyagan ta. Pero gidawat apan ang atong mga parents, mga ninang o ninong maoy ni kuan nga ibihag sa bata. Muna makaingon ko nga ang bunyag dili lang usa ka kahigayon. It's not a one time kuan. But ang atong bunyag usa ka proseso. Kay panahon sa bunyag di man ta kuan ana wala pa ta sa sakto nga kuan maturity or reason. Muna nga naay sacrament of initiation gikan sa bunyag, dayon ang first confession, first communion, dayon ang confirmation. In the age of reason, kumpirmahan kita. Di anang tungura ang kanang confirm bitaw, mura bitaw Facebook na imo mo friend nimo unya notify sa imong Facebook unya i-confirm nimo. Diha na makaingon ta nga ato nang idawat ang espiritu na naangko na nato. I mean nadawat na nato apan nanining tungura sa confirmation giangkon nga atoan na gyud. Giangkon nato ang espiritu. Una nga ang bunyag is a process. Dili lang one time nga higayon. It's a process. Ug sa dihang ato nang giangkon nga nahimo kita nga kanang na nasa saktong panguna-una by choice, by wholeheartedly owning the faith. Mo siguro nang anaon no sagpaon na sa una gisagpa ko sa dihang kumpirmahan sa obispo. Kay lagi nadawat nato ang espiritu diha sa bunyag apan nakatulog lang mo na nga sagpaon aron makamata ang espiritu ato nang nakuan. Mo kana ang kinabuhi nato isip mga Kristiyano. Ang pagpuyo bitaw sa Espiritu Santo nga nadawat nato sa Sacrament of Initiation. Naay mga charismatic na sila gitawag og seminar na Life in the Spirit Seminar. And nindot kayo na siya naka-appeal man ko ang yanang maong seminar grade 6 oblige niya ito paapilon. Unya sa dihang nagtikod mi ipa-appeal po sa among module ang moapil og Life in the Spirit Seminar na atong higayuna mao kadto ang panahon nga gitawag og Walk with Jesus Seminar. Pero maora nga ako ang context nga usa ka semana nga seminar about living in the Spirit. Ang saon pagpuyo sa Espiritu nga ato nang giangkon diha sa Sacrament of Initiation. Unsay timailhan nga na-actualize na nato ang Espiritu nga ato nang naangkon. Kung tanaw nato ang unang pagbasa sa dihang naangkon na sa mga apostoles ang Espiritu Santo, dunay kalayo nga nagdilaab sa ilang mga ulo, nakasulti sila o nagkalain-laing mga pinulungan. Nasabtan sila sa tanang mga tao nga lain-lain o pinulungan. Gitawag na sa mga charismatic o gift of tongue siguro na. Nga naka-appeal po ko anang kanang ilahang misa nga gift of kuan siya na ana nga kuan. At first murag makatawa ko. Then sa kuan lang sa ngatong-adto undot pagod nga kasinatian bitaw na murag hay kaayo ang imong espiritu sa dihang sayaw-sayaw kanta ka charismatic song. Apan beyond that, kung sa may pasabot aning gift of tongue, the gift of language. Kana siguro ko kanang tao nga makamao mga lingwahe. Na ako'y nailhan nga obispo.
suod kay ni silang tatay padre na nagpuyo sa kuan sa palasyo. Gamay nga obispo. Kay bawo siya og mga languages. Kay bawo siya French, kay bawo siya Spanish, kay bawo siya Latin, kay bawo siya Tagalog, Bisaya. Mao baka siguro na ipasabot ang gift of language. Linguist, no? Linguist na tao, ibaw. Apan dili siguro kana nga gift of language unsa man na siya. Ang ako nga sabot ini nga kana bitaw pwede ni nato no? Kay tungod kay nakadawat gud ta sa Espiritu Santo diha sa bunyag, no? Diha atong giangkon diha sa kumpirma. Makaingon ta nga dili siguro kinahanglan nga musud ta og charismatic aron na makamauta nga nga gift of tongue. Naata ana tagsa-tagsa kanang gitawag og gift of tongue or gift of language. Kana bitaw makamao kang communicate ngadto sa lingwahe pananglitan sa mga kabus. Makamao kang communicate sa lingwahe sa mga bata. Kana bitaw tigbaya nga among gikuan. Lisod kayo na nga mong communicate ka sa mga bata. Way kaso sa mga kuan, mga maestra o mga maestro nga kanunay mga bata ang ilahang kaatubang. Ako usahay magpatudlo ko sa kuan kanang sa maong youth. Kay lagi nay panahon nga lisod kayo mo communicate sa dili mo kaedad. And it takes a lot of spirit, no? Aron na maka-dialogue ka. Siguro mao na, no? Ang gasa sa espiritu. Or makamao ka mo communicate ngadto sa mga intellectuals. Like sa atong unang pagbasa nga kining mga tawhana, mga Galileans man sila, probinsiyano man sila, tumti man sila. Pero ilgi kaayo ang ilahang ipanulti ngadto sa mga intellectuals, mga Sadducees, mga Pariseo, mga tao nga na educational, no? Taas kaayo educational background. The gift of language, dili literal nga pagasulti nga multilinguist, no? Apan kanang makamao ka mag-communicate ngadto sa mga different stages or situation in life. Makamao kang mag-communicate ngadto sa mga desperate, ngadto sa mga nag-grief, no? Nga nagkuan pa, nagsubo tungod sa kamatayon sa ilang hinigugma. And it takes a lot of maturity. No? I mean, it takes a lot of spirit nga maka-communicate ka yan ang sitwasyon sa kinabuhi. Kaanindot no kung ang atong pangagamahanan o kanang nagbuhat sa executive order, mag-communicate ngadto sa mga tao nga giuhaw na, gigutom na sa kalanon nga espirituhanon. Kaanindot kung ang atong mga parokyano po makamaong mag-communicate sa Ginoo, no? Sa lihok sa Espiritu. Kamaong mag-communicate ngadto sa taong mga kabus. Kay si Kristo, maka-communicate siya sa mga tao masakiton, prostitute, makasasala. And mao ka na ang atong isaulog karon. No? Let us celebrate the Spirit nga naa ka nato. O kini ang atong pag-ampo. Meaning, birthday sa atong simbahan. Atong i-celebrate ang Spirit nga atong nadawat panahon sa Sacrament of Initiation. And makaingon ta nga kung nahimo kini nato nga maka-communicate na sa bisan unsa nga sitwasyon sa kinabuhi. Mao na you live out the Holy Spirit in you.
hinaon tonda. Ato karong ipadayan ang atong pagtuon diha sa pag-ingon. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay ug gilubog, gikunsad sa mga hinatay, sa ikatulong kaadlaw nga adlaw, bisaka sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito balik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga hinatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa pasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhi tayo. Amen. Kay gihatagan man kita sa Dios sa gasa sa iyang kaugalingong kinabuhi, pinaagi sa pagkunsad sa Espiritu Santo, mudahon kita karon ngadto kaniya uban sa mga pag-ampo nga dinasig sa Espiritu Santo, mutuaw kita sa pag-ingon. Ginoo pamatiang among pag-ampo. Alang sa tanan nga gilig-on o gisilyuhan sa Espiritu Santo nga kining maong simbahan mahiusa isip usa ka lawas nga may daghang bahin, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatiang among pag-ampo. Alang sa katawhan sa tibuok kalibutan nga wala pa makaila sa Dios, nga ang Espiritu sa kamatuoran, nga gisangyawan sa matag nasod, mga bag-o gayud sa dagway sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatiang among pag-ampo. Alang sa mga namunuan sa pangagamhanan, nga abli kanunay sa lihok sa Espiritu Santo, ug mag-atiman unta sila sa husto sa mga panginahanglan sa katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatiang among pag-ampo. Alang sa atong nasod nga magmalig-on unta diha sa pagtuo ug paglaom, ug nga makalingkawas na gikan sa kalisod ug kasakit nga dala nining pandemic, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatiang among pag-ampo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatiang among pag-ampo. Alang sa mga kalag sa mga nangamatay, nga mahingpit sila diha sa makabuhing Espiritu, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatiang among pag-ampo. O Dios, ipadala ka namo ang imong balaang Espiritu ug pag-uha ang dagway sa kalibutan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dayon ko ikaw, O Diyos, sa tanang panahon, kay ikaw uban ka nako sa akong kalisod.
mga kahanlong o kawalaka, kahangawa pagduha-duha, ang tanan na mundo ko, bukod sa gugma mo, busa karon, ihalad ko kanimo, mga gasa, kahilang ako, akong puso, panahon ng katapos, ang tanan ikat kanimo, o kinabuhi ko. Pagampo kamo, arong ini ato sakribisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak. Magdugang unta magtudlo ka na mo bahin sa misteryo nining sakribisyo ug magparayag ka na mo sa tanang kamatuoran pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man na kaninyo. Manang sa kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ay umataro, Santos kamahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Ug nga magdaay kami kanimo sa dugang nga kasadya. Kay karon adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imo mga anak nga sinako. Pinaagi sa pagpakikambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak ug sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Nining adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, gibarayag sa imong espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa o matuod nga Dios ug gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tao mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang ka pagtuo. Busa taliwala nining kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagadaay nga tibuok kalibutan ang uban sa mga angel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pang-awit. Santos,
kay ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa magpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat ka nimo, mipikas ug mihatag diini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyara lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usaw, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ulalang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag hini aron maghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo, Pinaagi sa krus pagkamalamo, na amo na karon ang kaluwasan. Ikaw ang nanubos sa kalibutan, ikaw ang natubos sa kalibutan. aron magandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesu Kristo. Nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi, ukali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawa, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Ibuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon, nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudo, sa kahayag sa imong dawo. Kaluy kaming tanan, himuha kami nga ngayon, nga makaambit sa kinabuhing tunhay.
uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, uliha kaniya. Ihata ka na kanimo magagagahong nga amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dumog himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Amahan na nasa mga langit, pagayon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong kinarian, matuman ang imong pagbuot, ini sa'yo maingon sa langit, ang kalanon namo sa matatanda, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. O pili mo kami tugyat sa panlay, inunuan-luwa sa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanang damutan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, arong tinabangan sa imong kalungkot. Mahaligay kami sa salakanunay, umahilayo sa tanang kasamo. Samda nagababot kami nga malaugot, sa magbalik na Jesucristo among manunubos. Kay mo ang ikalihan, ang kahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta nga itong panaginig sa unay, panagdait, mana kanimo. Sa kalibutan, sa kalibutan,
Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Alang kanimo nga naa sa imong balay nga nagtan-aw dining misa atong himuon kining alang kanimo ang acts of spiritual communion. Akong Jesus, nagato ako na ikaw anaa sa labing balaan nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentalon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa maganiya ka uban kanako, ug hingpit kong ihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itubot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Unsa Espiritu Santo. Unsa nagampo ako. Unsa nangindong kalayo. Inilagindugan ko. Mag-ampo kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantay ang grasya na imong gihatag. Magtubuo ta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo ug magdugang pagpulos ang santos nga kalawat alang sa among kaluwasan na tunhay. Pinaagi ni Kristo na among Ginoo. Amen. Pangita karon og imong kaludhan kay atong pangajion ang Oratio Imperata. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Naunta mapanalimdan mo kami batok nining hulga sa coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahiaguman sa kadaghanan. Nangaliyo mo kami sa imong grasya alang sa mga tao
nagitahasan sa pagtuon sa hinungdan ining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyelhi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Pipila ka pulong sa dili pa ang ihatag mo ang mga panalangin. Laluoy kay ko atong mga wala maka sulod karon sa simbahan kay ato lang yun na gituman ang balaod, no? Kay ang balaod tumanon man gyud. So dili na atong pagbuot nga dili makasulod ang tao diri kun dili pagbuot man ni sa gobernadora na napulo ra gyud kabuok ang makasulod mao nga dili na atong pagbuot, dili ni pagbuot sa simbahan, pagbuot ni sa gobernador tiya ni Parisya unya kanang gahapon nag-meeting man sila basin bispiras man to sa Espiritu Santo nga pagkunsad basin gigiyahan to sila unya doon na nay pipila ka pulong nga bisan ako nakadungog nga doon ay medyo jutay nga alibyo sa atong sitwasyon karon. Pero gani ko ang naay mga mayor nga ni una dayon og pag-post ba sa diha sa Facebook. Pero ayaw yun og tuo bisag mayor pa. Ayaw lang yun og tuo. Kay wala pa na mo take effects. Magpaabot pa ta sa executive order. Bisa pag nakadungog ka sa tiya ni Parisya mauna na. Ayaw lang sa. Magpaabot lang ta nga ibutang na sa papel. Ayang pirmahan kay mao na gyud na. Pero I don't think ugma ni mo gawas ang iyang executive order. Kay mo padayon ta sa pag-ampo kay ugmang adlaw mag-meeting man ang IATF kuyog ang religious sector ug ang LGU mag-meeting man sila ugmang adlaw ato na silang iampo kalamdagan sila sa Espiritu Santo nga panaghano na nila ang makasulod sa simbahan magpaabot kay Abdon Masad ni sa tiya ni Padre Sherwell ang ipagawas sa IATF muna nga doon ang kabalita galkan ingon si Kuan no ayaw sa tuo until such time nga makabasa ta nga ibutang sa papel nga pinirmahan kay kana balaod na siya sa pagkakaroon ang imong nadungog ug ang imong nabasa hugihong rana dili na maupa ang balaod paabuton sa nato para makaibaluta ug asa ta mo lugar kay siniguro ay ning atoa nga makaibaw ta asa ta mo lugar nga dili masayop ang atong lakar kay delikado kay masayop ta starring na ta diha sa telebisyon lisod na kaayo
tanan. Mo na nga paabot lang gamay nga kwanta, gamay nga pasensya. Hapit na nagkadako na ang hayag diha sa tumoy sa tanim. Paabot lang. Again, atong iampo pangayon at ang lamdag sa Espiritu Santo para ani nila nga mag-meeting ugmang adlaw. Paabot na ta unsay resulta. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin nga ninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria. O ganamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ka sa mga babae tanan. O bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman diri kanako sumala sa imong pulo. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae tanan. O bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong nahimong tao. O nagpuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae tanan. O bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami Santa nga inahan sa Dios. Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo na amuyo kami kanimo Ginoo. Ipamanaw sa among mga kalangan. Aron kami nga pinaagi sa pagbayalo sa anghel. Nasayo sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala unta ngadto sa maniyaong pagkabanhaw. Pinaagi sa maong Kristo among Ginoo. Amen. Gihalad ang misa, dada ang kalinaw ug paghigugma ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. Mayong butang ug happy birthday.